Selam i pozdrav. Još jednom dobar dan. Selam Alek za sve. Dobri ljudi, ovo je nastavak prijašnjeg videa. Ko nije gledao video, obavezno nek pogleda prvi dio, pa će mu biti sve jasnije. Kao što sam rekao u prošlom videu, prijatelj me taj snimao i kaže meni, molim te, idi kod doktora, pogledaj to. Šta je? Ja kažem, ma nije meni ništa, šta to nije moguće meni, šta sam ja sam stijena, tako mislimo svi. I vraćam se ja u Osijek i moja Elma je bila malo onako prehlađena, to je bio negdje 9. ili 10. mjesec 2017. godine. A moj otac je preselio 2016. Znači ja godinu dana i malo duže imam tu bolest, ali nesvjesno ja to guram, da meni nije ništa. Uglavnom, vraćam se u Osijek i moja Elma mora ići kod doktora, jer je malo prehlađena bila. Naravno, ja i muterka uvijek, bez obzira što su oni veliki, mi barem u čekaoni čekamo ispred vrata da čujemo šta je sa djetetom. I dolazim ja s njom tamo, a djeca i žena su vidjeli taj snimak, ja sam njima pokazao. Brate moj, izvini, ali ja sam se u tom trenutku smijao, kao kako je mene, zašto je mene snimao, pa to je normalno. Dok sam vidio Elma moja, Jasmina i Haso, su onako zabrinuto gledali u mene. I rekli, pa dobro, nije ništa loše, kao, ali trebao bi kod doktora. I taj dan ja sa Elmom idem kod doktora, dolazimo tamo, a Elma kaže, ajde babo, ideš sa mnom unutra. Imali smo stvarno jednu doktoricu, gospođu Sarić, ona je jako, jako dobra doktorica u Osijeku, kućne medicine. Onako se voljela i šali sa nama, mi smo postali više nije ono kao doktor-pacijent, nego je to na nekom većem nivou. I ulazim ja sa mojom Elmom tamo, kod nje, ona se normalno zeza sa mnom. Pa kaže, di si Mašoviću, šta ćeš ti ovdje, ti doktora ne poznaš, samo djecu vodiš, šta će tebi djeca, oni ti više nisu djeca i tako dalje, malo onako u šali. I Elma kaže, ja sam došla samo na kontrolu kao doktorica, ona kaže, ajde da te pregledam, ona pogleda Elmu, grlo je pregleda, kaže, super je sve, ok, ne moraš više piti tablete kao te, jer bila je prehlađena. I Elma u tom trenutku kaže meni, babo, aj, pokaži ti ipak doktorici to, onaj snimak. I ona kaže, koji snimak imaš, Mašoviću? Ja sjedem onako kod nje, mi se šalimo, tako. Rekao, ma ništa, ne, prijatelj mi jedan moj snimao, kaže, ma ti se gušiš, tebi nešto nije dobro. I ona kaže, daj da ja pogledam to, ja njoj snimak dam, i ona, ljudi ovako uzme snimak i gleda. I ja vidim njenu facu, kako ona ovak radi. I ona se uhvati ovak za glavu i hoće glavom u stol da udari. Ovako kaže, jesi ti normalan ovako meni? Onako ozbiljno, ja u šoku sav, kažem, ne razumijem vas, kaže, ti moraš odmah u bolnicu, ti moraš odmah na pregled, to je bolest koja u trenu možeš da umreš.
Ja onako sad u šoku i ja, kažem, daj doktori se nemoj zezat, kao ja njoj kažem. Kaže ona, ne, ozbiljno ti kažem odmah, i ona uzme telefon, odmah podigne telefon. Zove neku tamo, nekoga zove. Molim vas upišite, kaže Mašović Azima, to je hitan slučaj, da ide ležati u bolnicu. I tog trena ja shvaćam da je nešto vrlo, vrlo ozbiljno. I naravno, sad strah vas uhvati šta je tako ozbiljno, da ona hitno traži da ja idem u bolnicu, da ležim na neku odjel neki, ja nju pitam šta je to, ona meni počinje da objašnjava, da priča neke nazive koje ja nikada nisam čuo. Da mi ona uputnicu neku, kaže javi se tu i tu. U Osijeku ima jako dobra bolnica. To je kompleks svih bolnica, onako u krugu, za sve bolesti, baš onako sve bolnice, kao jedan centar za bolnice, stvarno jako napravljeno dobro. Sve vam je u krugu, brzo se snađete. Ja dolazim na portu, tamo, tu, pitam gdje je ta, evo piše nešto tu, ja nemam pojma šta piše, ono piše tamo na latinski nešto. Ne znaju ni oni, ja nekako se snađem tamo, pitam jednu doktoricu, sam sreo u tom kompleksu. Pitam je gdje je to, ona kaže tamo je. Pokažem jedna gdje je, ja dođem tamo. I oni meni kažu, vi morate večeras doći kod nas, morate ponijeti jastuk i plahtu. Rekao, jastuk i plahtu, kažem, ovo je specijalni odjel, vi ćete samo večeras biti tu. To je jedna kontrola, vidjet ćete sve. Ja onako u šoku, a Elma je sa mnom cijelo vrijeme. Dijete mi se uplašilo, ja kažem nemoj se bojati, babo, nije ništa to je samo kontrola i tako dalje. I počnemo mi da googlamo, kući dođemo, djeca odmah na internet da vide šta je to i tako dalje. Ja se u tom trenutku sjetim, par mjeseci prije toga, jedan moj poznanik, znali smo ga mi svi u društvu, on je dolazio u jedan lokal gdje smo mi dolazili, gdje smo se sastajali na društvo. On je radio u policiji. Da sam ja čuo taj naziv kad je on umro. Da su pričali u tom kafiću kako je on umro mlad, je umro 30 i nešto godina imao. Ja povežem to i idem ja u taj kafić, pričam sa tim vlasnikom kafića, kažem, znaš ovaj koji je preselio, koji je umro, jer znaš možda od čega je umro? I on meni kaže, u tom trenutku meni nepoznata riječ, apnea. Kaže, tako se zove to. Ja zapišem da ne bi zaboravio, ne znajući šta mene čeka to već. Ja dolazim u bolnicu i pitam tu sestru. Kažem, oprostite, jel ovo, to je odjel taj za tu apneu? Ona kaže, da. I ja ulazim u tu neku sobu, to je specijalna soba, nema prozora, nema ništa. Sve kamere su oko vas. I kao što ste vidjeli na prošlom thumbnailu, to je moje prvo ležanje u bolnici.
Ja dođem tamo, kaže ona lijepo, moramo vam priključiti aparate na vas, neke, to je žica 1.000.000 na vas, po glavi, po nogama, što se i ne vidi sve na toj slici. Ja onako u šoku sav rekao, šta sada, je li to opasno, ja nju pitam, ona kaže, nije ništa, to ona vidi da sam ja onako u šoku, ne znam o čemu se radi. Kaže, možda nije ništa, vi morate samo prenoćiti kod nas, prespavate i mi znamo sutra vašu dijagnozu, da li imate ili nemate. Ja prespavam tu noć tamo, ali vrlo čudno. Ona je rekla meni ovako, ja ću vam zatvoriti vrata, a vi ćete, ugasit će vam se svjetlo, vi lezite lijepo, sve se namjestite, ja vam kad zatvorim vrata, svjetlo se ugasi. Svjetlo radi na senzor. Kad otvorite vrata, onda se upale svjetlo u toj prostoriji. Ona je onako izolovana od svega, tiho je. U nekoj pozadini neka muzika, onako tiha, kao da vas uspava. Ali ne čuje se glasno, nego onako tiho, baš tiho. Ja sam s tim kablovima normalno legnem, 11 i možda 3 ili 5 minuta je bilo, točno se sjećam. Ja legnem, i sad kako ću ja sa tim kablovima, ja se okrećem lijevo desno. I u jednom trenutku se ja ustajem, onako ljut, i počnem vikat, sestro, dođim, skidaj ove kablove s mene, idem kući, ma šta će meni ovo? I on otvori vrata, svjetlo se upali to. I ona kaže, polako, Mašoviću, polako, smirite se, ona meni kaže, rekao, ma ne mogu da zaspem ovo, ne mogu ja spavat, pa mene ovi kablovi ubiše. Kaže ona, polako, molim vas, znate koliko je sati? Ja onako nasmijem se, kažem, šta koliko je sati, par minuta tu se okrećem lijevo, desno, ne mogu se namjestiti s tim kablovima. Kaže ona, 1:15 sada. Znate, kad mi je to rekla, onda onako sam bio u šoku. Ja sam cijelo vrijeme bio budan. Ja zaspao nisam. Sam 100% siguran da nisam ma kakvi ni zaspao, tek sam legao. I tako prođe ta noć nekako. Ja u 5 sati ujutro kažem njoj, skinite vi meni ovo. Je li vam dovoljno to? Kaže, dovoljno je sve. Kao dovoljno je za te nalaze. Međutim, tu sam malo pogriješio. Ja sam to prebrzo odradio. Odustao sam jer ja moram na tržnicu ići raditi. Ja brinem kako ćemo mi preživjeti, ja ne brinem o svom zdravlju. I ja kažem joj, ja odlazim, ja uzem svoj jastuk i svoju plahtu. Jer to je, morate donijeti tamo plahtu za pokrice i jastuk. Klimatizirano unutri, sve ima, sve. I nalazi, kaže, bit će nalazi gotovi danas, najkasnije sutra. Tako mi kaže sestra ta. Ja uzimam te nalaze, moram odnijeti kod svoje doktorice. Ja donesem kod doktorice, ona kaže, zašto si ti prekinuo to spavanje? Ti moraš spavati najmanje 6 sati u komadu, da bi se znala dijagnoza. Ja počinjem da ispitujem, naravno mi smo googlali, kao što sam rekao. Užasne stvari sam vidio, izjave ljudi o toj bolesti, ali sam vidio da ljudi to shvaćaju zdravo za gotovo. Ja idem istraživati to, pošto sam ja upoznao i suprugu od tog gospodina koji je preselio.
ja idem nju naći, pošto je ne vidim, muž je preselio par mjeseci prije toga, možda i godinu dana, sada vas ne lažem. Ali ja s njom se srećem, ja nju zamolim da mi ona ispriča šta je to. Kaže, on je umro zato što je dobio neko gušenje, napad neki u snu. Kaže, naglo se ustao, počeo je tražiti zrak, čupat rukama i nogama, trčao je po sobi i u jednom trenutku je pao i više nije imao znake života. Ja se sjetim onoga, mene i moje Jasmine, kako ona trči za mnom, a ja trčim na terasu. To jutro kad smo trebali za Njemačku ići. Kažem, ko nije gledao prvi video, neka pogleda, bit će mu sve jasno. I tako to kreće, ljudi to shvaćaju da je to nije ništa. Moje istraživanje o tome, ja sam rekao par ljudi koji me znaju, ja sam vam rekao u prošlom videu da sam nekim mojim poznanicima, pošto ja puno ljudi znam u Osijeku, ispričao moju priču. Ja sam pričao ovako da čujem neki savjet, međutim, hvala dragom Bogu, ja sam osvijestio neke ljude da i oni se pozabave tim, jer i oni su imali isti problem, ali nisu znali. Kako taj problem dolazi? To je vrlo široka tema. A zvuči jednostavno. Da bi mene neki ljudi uvjeravali kako je to nije ništa, kako to svako ima skoro. Samo ljudi ne znaju, a u stvari je to opasna bolest. Nije opipljiva bolest ko nijedna druga, nije prelazna bolest, ali je opasna bolest. Vam ja kažem, jer ja sam se susreo sa mnogim ljudima koji i dan danas imaju velike probleme, jer svaka bolest ima neke svoje nivoje. A to sam saznao još sad kad sam došao u Njemačku, pošto to meni traje 9. godina, kako se ja borim s tim, i vjerojatno dok sam živ ću se boriti. Ali ima, hvala Bogu, alternative, ima stvarno pomagala, kao što sam vam rekao u prošlom videu. Vjerojatno ste primijetili, ako niste, evo ja vam pokazujem, vidite ovdje ovako, baš onako oči, vidjeli ste, oči mi suze ujutro i svašta nešto, to je sve zbog toga. Ta bolest ima više nivoa, neko je ne naziva bolest, nego kaže to je umor tijela, a ja vam garantiram da je to vrlo, vrlo opasna bolest, jer izgubite život za tren. Jedan mali tren nepažnje i vas nema. Ja vam se ne žalim, ja samo želim da pomognem nekome. Ako neko želi neki savjet ili bilo šta, može se slobodno javiti, Babo će rado pomoći, posavjetovati koliko mogu u tome. Ja smatram da 9 godina neko ko je u tome da zna puno stvari.
I tako vam ja prođe ta jesen i ta zima, ja ne idem kod doktora, a dobio sam nalaze. Ona mi je rekla da moram da ponovim opet to. Međutim, ja odgađam to, jer sve je preče, jer ja nisam u to vrijeme znao ništa o toj bolesti. I onda u te zime, negdje 2., 3. mjesec, meni počinje da se pogoršava, a simptomi su da ste stalno umorni, da mislite da spavate, da mislite da ste se probudili, da mislite da niste ni zaspali. Međutim, pošto Dunjaluk nas tjera na ove sve, moramo nešto, kao na primjer moramo da platimo struju, moramo da platimo vodu, moramo jesti, mi zaboravljamo nekada na sebe i na svoje zdravlje. Brinemo o drugome, brinemo da će komšija reći da li mi je fasada dobra, kakav auto vozim, da li sam obukao majicu ispeglanu ili neispeglanu, da li piše Nike ili Adidas, ali zaboravimo na sebe. Naravno, to sve onda dođe na naplatu, kad tad. Pošto sam ja živio cijeli život tako, ja sam zaboravio na sebe. I jednoga dana, negdje 2., 3. mjesec, ja sam zaspao u dnevnom boravku i moja Elma, čujem Elmin glas kako mi kaže babo, babo, ja otvorim oči, a ja sjedim i zapalio sam cigaretu u dnevnom boravku, sjedim pokriven dekom, deka je na meni, ali cigareta je u ruci, a ja ovako spavam. U tom trenutku meni Elma to ispriča. Kaže, babo, šta ti je? Jer nije bio niko kući. Ona se vratila, sa muterkom je negdje bila, i ona se vratila i mene zatekla tako. Kaže, babo, ti se skoro zapalio. Šta se dešava s tobom? Dijete se uplašilo, rekao, ništa nije, aj molim te, idemo kod doktora, idemo da vidimo šta je to s tobom i tako dalje. I mi se opet uputimo kod doktora, ja i moja muterka, i doktorica ta naša kaže, nema mjesta, nažalost, ja sam to stvarno napravila, ono hitno je bilo. Pošto si ti izašao u 5 sati ujutro, trebao si ostati do 7. Najmanje da se odjaviš iz te bolnice. Morat ćemo čekati sad termin neki, kad bude slobodan. I čekao sam jedno 3 mjeseca za taj termin. I opet, sve je meni ok, ništa se ne dešava, ali sam ja umoran, konstantno sam umoran, iz dana u dan sam ja umorniji. Ali ja opet to ne shvaćam ozbiljno. Jedan dan se vraćamo, ja i moja muterka sa tržnice, pošto je 5 km udaljeno mjesto gdje imamo mi kuću. Ona je mene 3 puta probudila, to je 3,5 minute, 4 minute vožnje, ravnica je u Osijeku, sve čisto. Ona je 3-4 puta mene probudila do kuće. Onako me gurala, kaže, šta ti je, jel ti dobro, šta ti je, kaže, pa ti kao da spavaš, aj molim te polako, aj počela onako baš uplašena. Dolazimo kući, ona kaže, ovo stvarno više nema smisla, ti ćeš poginiti negdje.
Ja sam trebao sutra dan ići na put po robu. Ona meni nije dala, naravno, kaže, ne, ja te ne puštam da ideš, ti ćeš poginit negdje. Jel, ti do kuće 5 km kad voziš, ti si uspavan, ti se izgubiš. I dolazi taj termin, ja naravno nisam ošao na taj put. Hvala Bogu što nisam. Hvala Bogu što sam imao ženu i djecu pored sebe. I dolazi taj termin da idem na spavanje. Igra svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji. Hrvatska igra protiv, ne znam, nekog je igrala, sad sam zaboravio ko je bio. Utakmica je, ja zovem u bolnicu, znači ja čekam 3 mjeseca na to, ja zovem u bolnicu da oni meni odgode, da ja ne dođem u 9, jer utakmica u 15 do 9 počinje, nego jel mogu ja da dođem u 11, jer utakmica će biti gotova, da ja pogledam utakmicu sa društvom svojim, jer ja sam jak, i ta sestra se javi, kaže, nema problema, kao, nije problem, ali molim vas u 11:15 najkasnije da dođete. Naravno, ja sam točno u 11 došao tamo. Mada sam ja htio čak i da odgodim, pa me Jasmina molila, kaže, molim te, nemoj da odgađaš. A ja kažem, ma nije mi ništa, kaže, pa nije ti sad momentalno, ali ne znaš nikada, vidiš da se stalno pogoršava, jer nisam ja tako živio, niti sam ja bio umoran, ja sam mogao po 3 dana da ne spam, 3 noći, 3 dana da putujem, da meni nije bilo problem da putujem 2000 km da vozim u komadu, meni nije problem, stvarno, ja sam iz Hamburga, znaju moji prijatelji, ja iz Hamburga 1750 km dođem do Osijeka bez problema, kao igra je to bila za mene, jer ja sam bio zdravi, normalno kao i svako kad je zdrav, onda nema nikakvih tegoba, hvala Bogu da niko ne isproba to što se meni desi. Uglavnom, ja to već spavam, tamo opet ista procedura, stavim mi te neke kablove na sebe, ja sam donio jastuk svoj, plahtu. Pošto je bilo vruće, ona gospođa kaže meni, je vam dovoljno klima na 22, ja kažem ne, spustite malo klimu. Ja inače volim malo da je hladnije, da spavam, ja kad je malo toplo, ja ne mogu da spavam. Ja njoj to objašnjam, kaže ona nema problema. Napravi ona meni klimu. Ja sam utonio u san, zaspo sam ja. Ja se budim par puta, vidim da imam kablove te na sebi, po glavi, po nogama, ne možete se okrenuti lijevo desno kako vi hoćete, ali san radi svoje. A u toj prostoriji ima toliko kamera, na 4 ćoška imaju kamere, imaju točno poviše kreveta ovako, imaju čak i bočno. Znači u zidu, ako se okrenete lijevo, u zidu, ako se okrenete desno, u zidu, da vas snima. To je baš napravljena soba za to. Ja sam se probudio ujutro, normalno u 5 sati i ona kaže meni, ta gospođa, kaže, lijepo sam vas večeras uhvatila, sve sam snimila, imamo sve nalaze, sve pogledao u taj kompjuter, te sprave što ima oko mene, što je polijepljeno sve na meni. Prostite. I kaže, samo ću vam reći, molim vas, čuvajte se. Ona meni kaže, ta sestra. Ovo nije šala, ovo je ozbiljan nivo vaše bolesti. A vaša bolest se zove apnea. Ljudi
neki shvaćaju to ozbiljno, neki neozbiljno, većina njih neozbiljno, kažu, ma to je svi imaju, to i vozači imaju. Oprostite, kad voze kamione, oni imaju vozači, to je za bolje spavanje, dobijete uređaj jedan, to nije ništa, ok. I dolazi taj nalaz, ja dobijam masku. Vjerojatno ste vidjeli na thumbnailu ovome kako izgleda ta maska. Ja 9 godina spavam s tom maskom, ali dolaze problemi za masku u Hrvatskoj. Ja moram naručiti tu masku. U to vrijeme, prije 9 godina, maska je koštala 55.000 kuna, to je 7.500 eura. Da morate platiti masku, iako sam imao firmu i zdravstveno osiguranje i sve, ja moram platiti masku 7.500 eura. Međutim, ja sam se žalio na par mjesta da je to nemoguće, da moram ja platiti masku. Naravno, ti ljudi koji su to radili nisu ni bitni, uglavnom više nisu na toj funkciji. Oni su to radili po svom nahođenju. Iskoristili su one vruće stolice, što kažu kod nas na Balkanu. Ali ja tu masku nisam platio 7.500 eura. Ja sam platio 500 eura. A ona nije koštala ništa. Ja sam 500 eura tu masku platio, zato što znao sam da se pobunim. Onda sam išao na preglede, na seminare neke, da se edukujem o tome, o toj bolesti. Upoznao sam svakakvih ljudi, svakakvih dijagnoza apneje, zato kažem da je to ozbiljno, a može se svakom desiti. Najteže od svega toga je što vi mislite da vam nije ništa, da samo hrčete, a u stvari može biti svašta. Ne znam koliko sam vam objasnio to. Naravno, ako želite da vam nešto onako dublje da vam objasnim, i slobodno pišite, postavite pitanja. Nemojte misliti da znate o apneji sve, jer ja sam mislio da znam sve o apneji. Moj prvi dan sa tom maskom, kad je ta maska došla, to nikada neću zaboraviti. Ta maska je došla, jedna gospođa jako dobra, koja je radila tamo za te maske što daju. To je jedna agencija ili predstavništvo i onda imaju svoje djelatnike koji pomažu pacijentima kako da drže masku na sebi, kako da koriste masku. Ja nisam znao ni da upalim to ništa, ja sam još bio nervozan. Znate, padnete u depresiju, kao s maskom morate spavati. To je ogromna maska. Kako će se moja supruga osjećati? Svašta mi je prolazilo kroz glavu, ja sam invalid. Jer to ko ima, to je invalid. To ja kažem, ne zato što se ja vama žalim, nego ja bez maske ne mogu nigdje ići. I ne mogu nigdje spavati, nikada ne mogu spavati.
ljudi, kažem vam opet, gledao sam na YouTube-u, ljudi svašta pričaju o tome, a nemaju pojma, vjerujte. Može onaj da priča ko ima dijagnozu takvu, kao što imam ja. Ja sam 53 sekunde prvi puta ostao bez zraka na toj snimci imam. Ja imam čak i CD taj, to gdje sam ležao. Znate, 53 sekunde kad ostanete bez zraka, šta vaše tijelo radi. To je borba kao da se borite sa lavom, ali u snu. Vaše tijelo se grči, vaši mišići se grče. Dobiju takav napad, zato se osjećate izmoreno, neispavano. Da podignete 5 kila, da 10 koraka napravite, vi se osjećate umorno, nemate snage i tako dalje. I taj dan maska dolazi. Ja preuzimam tu masku i ta gospođa meni kaže, ako slučajno vam nešto nije u redu, vi slobodno nazovite, ja ću vam pomoći. Ja nazovem nju, pošto nisam znao da napravim tu masku. I ona kaže, ja ću doći kući kod vas. Ako može, nije problem. Odmah dolazim, jer zna dijagnozu moju. Znači, nije odgađala sutra, preko sutra i šta ja znam, nego isti taj dan, za pol sat je došla. Ja sam u svojoj spavačoj sobi bio sa tom gospođom Jasminom i Elma moja je bila u sobi. Slušala je kako žena nama kaže kako treba maska da se održava, šta treba raditi, kako treba voda da se stavi, šta, sve dalje. I ona je meni stavila tu masku i kaže, sad se smirite. Ja sam bio jako razočaran. Ja sam protestirao, ja sam znao maska kako se stavlja, ali ja nisam htio da stavim tu masku, jer sam toliko bio ljut. Ja 40 godina imam. 40 godina i mjesec dana sam imao. Ja sam sad invalid. Ja ću pored svoje supruge ležati sa maskom, sa jednim ogromnim kablom pored sebe. Kako ću ja spavati, meni to sve bilo u glavi. I žena meni to postavi tu masku i kaže, lezite. Ja inače nikada nisam mogao na leđa ležati, nikada nisam mogao spavati u tom zadnjem vremenu. Ja se ne sjećam kad sam spavao, sam morao bočno uvijek spavati. Jer nisam znao zašto. I ona kaže, slobodno lezite na leđa. Rekao, ja ne mogu na leđa leći. Kaže, samo vi lezite na leđa, stavite masku tu. I ona mi je to sve napravila, te kablove, sve to što treba. I ja sam legao, bilo je 2 sata popodne. Mislim da je bilo 9 sati navečer. Znači, ja se ne sjećam više ničega. Jasmina moja dolazi kod mene i kaže, molim te, probudi se. Ja se ustajem onako, ali ljudi, ja sam kao da sam se rodio. Ja sam tako spavao lijepo. Ja sam navečer, nije došlo ni 12 sati, ja kažem, idem ja opet leći, da ja opet probam tu masku, da li ću ja zaspat? Ja zaspem i u 5 sati ujutro meni zvoni telefon, koji nije zvonio dugo. Ja bi uvijek napravio budilicu, a uvijek sam se budio prije budilice. Budilica mene probudi ujutro. Na telefonu mi zvoni alarm. A Jasmina se moja već probudila i kaže meni,
Ja ne mogu vjerovat, kaže, ti se nisi čuo. Kako si legao, tako si. A ja cijelo vrijeme na leđa spavao. Ali ima jedna malo teža situacija. Kad su me djeca vidjela prvi puta sa tom maskom, moja žena, oni su toliko plakali. Ja sam vidio da im je teško. Ja sam rekao, zahvalite se Bogu što ima, oprostite, što ima lijeka. Jer puno priča sam čuo kako su mladi ljudi od 23, 25, 28 godina umrli zbog te bolesti. Tako je bezazlena bolest, a čuda radi. Ja sam puno puta rekao moje djeci, oni su bili u šoku. Naravno i moja supruga. Ohrabrivali su me i svašta nešto. Neću vam više ništa pričati o tome. Jedino ako vas nešto zanima, vi recite. Pitajte. Ovo je sve iskreno i to je moje iskustvo i ne daj Bože nikome ljubi vas babo, Mašović Family, pišite ako želite da vam pričam o nečemu ili o toj bolesti. Vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav.